배에 오르심에 제자들이 따랐더니 바다에 큰 놀이 일어나 배가 물결에 덮이게 되었을 때 예수께서는 Konyol 주무시는지라. mengamuklah angin ribut di danau 그 itu 제자들이 sehingga perahu itu 나와 ditimbus gelombang. 깨우며 이르되 Maka 주여 para murid-murid 구원하소서 mengunyah 우리가 katanya, Tuhan 죽겠나이다. tolonglah kita binasa. 예수께서 이르시되 Ia berkata kepada 어찌하여 mereka, 무서워하느냐 mengapa kamu 믿음이 takut, 작은 kamu 자들아 yang kurang 하시고 percaya. 곧 Lalu bangunlah 일어나사 Yesus 바람과 menghardik 바다를 angin dan danau 꾸짖으시니 itu, 아주 maka danau itu 잔잔하게 menjadi 되거늘 teduh sekali. Dan 그 heranlah 사람들이 orang-orang 놀랍게 itu 여겨 이르되 katanya, orang 이가 apakah 어떠한 dia ini 사람이기에 sehingga angin 바람과 dan danau 바다도 pun 순종하는가 taat 하더라. kepadanya. 아멘. 여러분 혹시 그 폭풍을 경험해 보신 분 있습니까? Apakah ada di antara kita semua yang sudah pernah ada di tengah badai? 네, 저는 폭풍을 몇 번 경험해 봤습니다. Saya pernah beberapa kali ada di tengah badai. 바다에서 자라고 또 성장을 하다 보니까 이런 경험들이 있어요. Sebagai anak pantai yang lahir dan besar di pesisir pantai, banyak hal yang saya pernah alami. 이 파도가 얼마나 강한지 방파제 큰 돌을 다 부셔버려요. Air laut itu sangat keras, sangat dahsyat, sehingga batu-batu besar itu bisa dia hancurkan. 배가 아무리 앞으로 나가려고 해도 파도에 떠밀려오고 그럽니다. Dan bahkan kapal pun walaupun dia itu mau berusaha maju ke depan, kalau ada arus badai yang besar itu pasti akan ke belakang. 나중에는 아무것도 할 수가 없어요. Sehingga pada titik di mana tidak bisa berbuat apa-apa. 여러분 그런 환경 속에 있는 모습을 여러분 상상을 해보십시오. Coba bayangkan jikalau kita berada di posisi yang sama. 여러분 이 오늘 말씀의 본문이 폭풍 속에 있는 사람들입니다. Hari ini firman Tuhan bercerita tentang orang-orang yang saat itu berada di tengah badai. 여러분 혹시 여러분 인생의 폭풍을 만나보신 분 있습니까? Pernahkah kita semua masing-masing berada di tengah badai hidup? 내 힘으로 내 능력으로 전혀 안 되는 상황들. Saat-saat situasi-situasi di mana kita tidak mampu melakukan apa-apa dengan kekuatan kita. 우리가 그런 환경 속에 일이 있으면 한계라는 것을 딱 부딪히게 돼요. Ketika berada di dalam situasi badai seperti itu, tanpa kita sadari kita akan mengalami keterbatasan kita. 그런 환경 속에 있는 우리를 하나님께서는 붙드시고 이끌어 가신다는 거예요. Tapi percayalah bahwa di tengah-tengah keterbatasan situasi, Tuhan itu terus merangkul kita. 우리는 말씀을 통해서 우리는 하나님이 우리 편이시고 우리를 이끌어 가신다는 것을 알고 있습니다. Dan kita pun tahu melalui firman Tuhan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang selalu menyertai kita dan bersama dengan kita. 근데 내 삶 속에서는 여전히 계속 불안과 공포가 계속 반복되어지는 거잖아요. Tapi ternyata tanpa kita sadari, hidup kita itu setiap hari selalu berada dengan ketakutan dan banyak hal. 그것은 그리스도가 내 인생의 주인이 안 돼서 그래요. Alasan itu terjadi adalah karena kita tidak bisa menikmati Kristus sebagai Tuhan 분명히 나는 kita. 구원받은 하나님의 자녀인데 그 주인의 자리에 예수님을 앉히지를 못하는 거예요. Jadi ini adalah saat di mana benar-benar kita sebenarnya sudah duduk di saat yang benar, namun Yesus Kristus belum menjadi pusat kita. 여러분 예수님의 제자들은 원래 직업이 뭡니까? Apakah ada yang tahu pekerjaan dari murid-murid Yesus itu apa sih? 베드로가 뭐 하던 사람입니까? Petrus terutama. 어부예요. Dia adalah seorang nelayan. 네, 그러니까 늘 배 타고 바다에 있던 환경 속에 늘 있던 사람이에요. Nelayan adalah seseorang yang sebenarnya sudah lama hidup di pantai, di laut, di atas air 자신이 laut. 경험했던 모든 걸 아마 총동원했을 겁니다. Pasti dia itu adalah seorang yang pro dalam hal-hal kelautan. 근데 모든 것이 다 희망이 끊어지고 물이 배를 덮었다 그랬어요. Dan Alkitab berkata bahwa itu adalah saat mereka menghadapi badai, itu sudah benar-benar air
memasuki dalam kapal. 예수님한테 뭐라고 말합니까? Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, 주여, 우리를 구원하소서. perahu itu ditimbus gelombang sehingga 우리가 mereka 죽게 berkata, 되었나이다. Tuhan kita binasa. 그때 예수님께서 말씀을 하십니다. Dan saat itu Tuhan Yesus berfirman, 믿음이 없는 자요. Hei kalian yang kurang percaya, 네가 지금 누구랑 있는지 아냐? tidakkah kalian tahu saat ini kalian bersama siapa? 그 배의 주인이 바뀌는 순간 놀라운 역사가 일어나는 거예요. Setelah akhirnya tuan dari kapal itu berubah, maka terjadi sesuatu yang dahsyat. 여러분, 주인이 바뀌는 응답이 이번 주에 일어나기를 축복합니다. Saya juga berdoa kiranya di minggu berjalan ini nakoda dari kapal hidup kita itu adalah Tuhan Yesus. 왜 예수님이 이 땅에 오셨습니까? Mengapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini? 하늘 보좌 영광을 버려놓고 이 땅에 오셨어요. Dia meninggalkan tahtanya yang maha kuasa dan datang ke dunia ini. 종의 모양으로, 사람의 모양으로 오셨습니다. Dia datang dengan wujud seorang hamba. Dia datang 죽기까지 복종하셨어요. Dia datang untuk mati di kayu salib. 그런데 예수님이 죽으시는 것은, 죽음이라는 것은 멸망이고 소망이 없는 것이잖아요. Dan sebenarnya kematian itu artinya benar-benar binasa, tidak ada harapan. 그런데 예수님이 십자가의 죽으심을 통해서 하늘과 땅에 있는 모든 것들이 무릎 꿇게 하시는 거예요. Tapi kematian Yesus di atas kayu salib benar-benar menandakan bahwa langit dan bumi benar-benar tunduk kepada otoritasnya. 예수님의 십자가 앞에 사단의 권세가 깨어집니다. Bahwa segala kuasa kegelapan itu bisa hancur di bawah nama Yesus. 예수님이 십자가 앞에 모든 죄악이 씻어지는 것입니다. Bahwa segala dosa-dosa kita itu benar-benar dibasuh dengan darah Yesus. 하나님의 아들 독생자 예수 그리스도를 통해서 우리는 영원한 생명을 얻었습니다. Dan melalui darah Yesus Kristus kita benar-benar telah diberikan kekekalan. 할렐루야. 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시키셨습니다. Kita semua telah dibebaskan dari kuasa hukum dosa dan hukum maut. 이제 우리의 모든 걸음을, 우리의 육신의 연약함을 하나님의 성령께서 도우시는 것입니다. Dan Tuhan Yesus benar-benar memberikan rohnya kepada kita untuk menolong kita semua. 흑암의 권세에서 우리를 건지셔서 하나님의 사랑의 아들의 나라로 옮겨주셨어요. Ia telah memindahkan kita dari maut ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 여러분, 이거는 놀라운 하나님의 역사입니다. Ini adalah suatu karya Tuhan yang sangat dahsyat. 종교와 복음의 근본적인 차이예요. Perbedaan utama dari Injil dan agama. 종교는 내가 열심히 믿는 거잖아요. Agama itu bersifat manusialah yang bekerja 내가 keras. 열심히 공을 닦고 덕을 쌓는 것입니다. Manusialah yang berusaha menimbun-nimbunkan kebaikan. 복음은 찾아오시는 하나님의 은혜입니다. Tapi Injil itu adalah Allah sendiri yang datang kepada manusia. 흑암의 권세에서 건져서 하나님의 나라로 옮겨주셨어요. Yang telah diangkat dari kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 예전에 우리 송윤지 권사님 있는 곳에 수영하러 예전에 갔었잖아요. Kita pernah pergi berenang di tempatnya Ibu Song. 네, 우리 아이들이 다 작을 때입니다. 우리 Waktu anak-anak masih kecil-kecil. 상인이 상지 다 조그만할 때예요. Waktu Sangji Sangin masih kecil-kecil. 우리 태연이도 조그만할 때입니다. Taeyun juga masih kecil, lebih kecil. 튜브를 이렇게 딱 끼고 이렇게 있었는데 Waktu itu 재밌게 mereka 잘 masih 놀았어요. Waktu itu mereka masih pakai pelampung kayak ban itu. 장난을 치다가 이게 뒤집어져 버린 거예요. Dan mereka lagi main seru-seruan, tapi tiba-tiba pelampung itu kebalik. 아무도 몰랐습니다. Dan tidak ada yang tahu. 저도 몰랐어요. Saya juga tidak tahu. 우리 박미 씨만 딱 알았어요. Dan istri saya lah yang mengetahui kejadian itu, peristiwa itu. 달려가서 아이를 탁 끄집어냈어요. Dia langsung lari dan langsung tangkap Taehyun dan diputar lah dia. 대단하죠. Hebat sekali. 아이는 스스로 그 자리에서
벗어날 수가 없어요. Jadi anak itu tidak bisa menyelamatkan dirinya di situasi seperti itu. 왜요? Kenapa? 힘이 없어요. Karena dia masih lemah, 능력이 안 돼요. masih belum kuat untuk menyelamatkan diri sendiri. 세상 가운데 모든 사람은 죄인입니다. Dan semua orang di dunia ini juga berdosa. 아무도 스스로 죄와 사망의 법에서 해방될 수가 없어요. Tidak ada seorang pun yang sebenarnya dapat membebaskan kita dari kuasa dosa. 독생하신 예수 그리스도만이 우리의 구원자가 되십니다. Hanya Yesus Kristus sajalah yang mampu menyelamatkan kita dari kuasa hukum dosa. 그게 은혜라는 거예요. Itulah kasih karunia. 은혜 보고만에 우리가 살아가는 인생이 신앙생활입니다. Dan sekarang kita telah hidup di dalam suatu kehidupan kasih karunia, yaitu kehidupan berohani. 여러분, 예수님의 제자들은 매일같이 예수님과 함께 먹고 생활하는 사람들이었어요. Murid-murid Yesus itu setiap hari mereka makan dan minum bersama Tuhan Yesus. 얼마나 축복입니까? Yang hidup dengan berkat-berkat. 근데 예수님하고 함께 있음에도 불구하고 이들이 보지 못한 것이 있어요. Tapi ternyata walaupun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ada saja hal-hal yang mereka tidak bisa lihat. 예수님이 누군지 모르는 거예요. Mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. 예수님이 천지를 만드신 하나님이십니다. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. 그래서 예수님이 자다가 일어나가지고 뭘 하십니까? Jadi saat Tuhan Yesus bangun dari tidur, apakah yang Tuhan Yesus katakan? 바람과 바다를 꾸짖어요. Dia menghardik angin dan laut. 여러분 상상을 해보십시오. Coba bayangkan. 밖에 그 후잔 드라스 비가 많이 오고 있습니다. Di luar sedang hujan deras. 제가 나가가지고 하늘을 향해서 막 욕을 한단 말이에요. Terus saya keluar, terus habis itu menghardik 왜 비가 와가지고 말이야. angin, menghardik awan. Kenapa hujan gitu? 그럼 지나가는 사람들이 저를 보면 뭐라 그랬어요? Pasti orang-orang lewat-lewat itu merasa aneh. 정신이 문제가 있는 사람인가 보다. Mungkin mereka pikir, oh dia itu mungkin lagi ada gangguan jiwa. 지금 폭풍이 치고 바람이 치고 있는데 예수님이 바람을 꾸짖으시고 폭풍을 꾸짖고 있단 말이에요. Coba bayangkan Tuhan Yesus di tengah badai itu yang dia lakukan bukannya melakukan apapun itu, cuma dia menghardik angin dan laut. 놀라운 일이 벌어집니다. Dan terjadi sesuatu yang besar. 바다가 잔잔해졌어요. Tiba-tiba laut menjadi tenang. 제자들이 깜짝 놀랐어요. Dan murid-murid begitu sangat 아니 이 terkagum-kagum. 사람이 누구길래 바람과 바다도 순종하는가? Dan orang-orang pasti bertanya-tanya, siapakah dia ini? Siapakah gerangan dia ini sehingga angin dan laut taat kepadanya? 예수님과 늘 함께 있으면서도 예수님이 정말 누군지를 몰라요. Banyak orang itu sebenarnya bersama dengan Tuhan Yesus tapi mereka tidak paham. 그런데 또 놀라운 일이 있습니다. Tapi ada suatu hal yang lain lagi terjadi. 마태복음 이 사건이 있고 나서 마태복음 8장 후반절에 보면 예수님이 가다라 지역에 들어가십니다. Lalu di Matius pasal 8 ini Tuhan Yesus pergi ke suatu tempat yang lain. 이 귀신 들린 한 사람이 예수님 앞에 뛰어와요. Dia pergi ke suatu tempat namanya Gadara. Di sana ada seseorang yang sedang kerasukan roh jahat. 예수님을 가리켜서 뭐라고 말합니까? Si orang yang kerasukan roh jahat ini berkata 하나님의 apa? 아들이여 당신이 나와 무슨 상관이 있습니까? Hai anak Allah, apa urusanmu dengan kami? 누가복음 8장 28절에는 이렇게 얘기합니다. Di dalam Lukas 8 berkata begini. 예수님 앞에 무릎을 꿇었습니다. Si orang itu berlutut di bawah kaki 지극히 Tuhan. 높으신 하나님의 아들 예수여 당신 나와 무슨 상관이 있습니까? Dia langsung tersungkur di bawah hadapan Tuhan, di bawah Tuhan Yesus dan bersuara keras. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? 이 사람 누구라고요? Padahal si orang itu lagi kenapa? 귀신 들린 사람이라고요. Lagi kerasukan setan. 귀신 들린 사람도 아는 하나님의 아들 예수 그리스도를 제자들이 몰랐다고. Coba bayangkan bahwa anak-anak yang sedang kerasukan roh jahat, setan pun tahu siapa Tuhan Yesus. 여러분 예수가 누구십니까? Jadi siapakah Tuhan Yesus? 예수는 모든 문제 Penyelesai Amin. masalah. 예수는 그리스도요
우리 인생의 모든 문제 해결자가 되시는 줄 믿습니다. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus penyelesai segala masalah. 이 말씀을 붙잡고 확신하는 거예요. Dan inilah yang seharusnya kita pegang dan kita akui. 요한복음 14장 16절에 보혜사 성령께서 영원히 나와 함께 하신다고 Dan di 말씀하셨어요. dalam kitab Yohanes pasal 14 berkata bahwa mintalah kepada Bapa seorang penolong yang lain. 18절에 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하겠노라. Dan ayat 18 berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. 하나님 우리를 버려두지 않으시는 거예요. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. 하나님이 우리를 함께 하시고 영원토록 함께 하시고 인도하신다는 것입니다. Dia akan menuntun kita selama-lamanya. 그래서 우리의 삶이 승리의 길로 가는 거예요. Sehingga kita bisa berjalan ke dalam kemenangan. 요한일서 5장 4절에서 5절 말씀을 우리 한번 찾아봅시다. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 요한일서 5장 4절에서 5절. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 우리 상인이도 한번 찾아보세요. 네. 우리 점심을 너무 맛있게 먹었어요. 네. Ya, makan siang kita tadi sangat enak. 김밥 2줄 먹은 사람도 있는 것 같은데. Pasti ada yang makan dua 컵라면 2개 먹은 사람도 있어요. dua gulung kimbap atau ramyeon yang dua cup. 네. 자, 요한일서 5장 4절에서 5절 같이 읽습니다. Nah, baca sama-sama. 시작. Sebab 무릇 semua yang lahir 하나님께로부터 dari 난 Allah 자마다 mengalahkan dunia. 세상을 Dan inilah 이기느니라. kemenangan yang 세상을 mengalahkan 이기는 dunia, 승리는 iman 이것이니 kita. 우리의 Siapakah yang 믿음이니라. mengalahkan dunia 예수께서 selain 하나님의 daripada dia yang 아들이심을 믿는 percaya 자가 bahwa 아니며 Yesus adalah 세상을 anak 이기는 Allah. 자가 누구냐. 아멘. 하나님께로 난 자마다 세상을 이기느니라. Semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. 아멘. 믿으십니까? Percayakah kita? 여러분은 하나님께로 난 자입니다. Semua kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah. 우리를 세상을 이기게 하시는 것입니다. Dan kita pun telah diberi kuasa untuk mengalahkan dunia. 우리는 세상 속에 빠져가는 사람이 아니에요. Bukan orang-orang yang sebenarnya jatuh dalam dosa. 세상을 이기고 살리는 사람입니다. Tapi kita adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. 아멘. 그래서 이 예수님이 어떤 마음을 품고 계시는지 우리는 보아야 되겠습니다. Untuk itu, mari kita lihatlah apakah yang seharusnya kita miliki dalam hati kita. 마태복음 9장 35절에서 36절 한 장을 넘어가면 예수님께서 마을마다 두루 다니셨어요. Kita baca di Matius pasal 9, itu Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa 천국 복음을 전거했습니다. untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. 모든 병든 자들을 고치셨어요. Semua orang yang sakit disembuhkan. 그리고 무리를 보시고 불쌍히 여기셨어요. Dan dia melihat orang banyak dan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. 왜요? Kenapa? 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하느니라. Karena mereka lelah, terlantar seperti domba tidak bergembala. 아니 왜 이스라엘 백성들이 목자가 없습니까? Bagaimana bisa mereka orang Israel terlihat seperti domba tak bergembala? 많은 제사장이 있고 선지자가 있고 그리고 바리새인들이 있었지만 올바른 영적 지도자가 없는 거예요. Jadi di situ ada banyak sekali nabi-nabi, imam-imam, tapi kenapa tidak ada pemimpin rohani? 그리고 누가복음 19장에 성 가까이 가시는데 예수님이 성을 이렇게 바라보셨어요. Dan juga di dalam kitab Lukas pasal 누가복음 19장 41절 19, di situ juga Tuhan Yesus menghadap bait Allah. 그 성을 보시고 우셨다 말씀하십니다. Ia melihat kota itu dan ia menangisinya. 아름다운 예루살렘 성전 대단하게 지어놨는데 예수님은 그것을 보면서 눈물을 흘리셨다고. Padahal bait Allah Yerusalem itu sangat indah, tapi itu membuat hati Tuhan Yesus sedih. 껍데기는 화려한데 그 속은 썩어 있는 거예요.
Karena di luar dia terlihat begitu cantik, indah, tapi di dalam semua itu adalah hal-hal busuk. 예수님이 그 성 예루살렘으로 들어가셨어요. Dan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ke dalam bait Allah. 그 성전 안으로 들어가셨어요. Dia masuk ke dalam bait Allah. 예수님이 하신 일이 뭡니까? Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? 성전 안에 있는 장사하는 사람들을 내쫓았어요. Dia pun akhirnya mengusir semua orang-orang yang lagi berjualan di bait Allah. 돈 바꿔주는 그 상을 뒤집어 엎었어요. Meja-meja tempat menukar uang, tempat jual beli itu dia 채찍을 putar 만들어서 balikan. 소와 양을 쳐서 내쫓았습니다. Dia buat cambuk untuk mengusir semua domba-domba, lembu-lembu dan sapi-sapi. 그러고 말씀하십니다. Dan Tuhan Yesus berkata, 내 집은 기도하는 집이라. dia bilang bahwa rumahku adalah rumah doa, 너희는 강도의 소굴로 만들었다. tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. 성전에 하나님의 말씀이 끊어지고 오히려 돈 버는 수단으로 바뀌어 있는 거예요. Bait Allah sudah tidak memberitakan firman, malahan menjadi tempat jual beli. 여러분, 예수님의 눈물을 우리는 보아야 됩니다. Kadang kita harus bisa melihat air mata Yesus. 여러분, 정말로 교회가 교회되어야 되는 거예요. Benar-benar gereja itu harus bersifat seperti gereja. 예배가 예배되어야 되는 것입니다. Ibadah itu harus berfungsi layaknya ibadah. 우리 안디옥 선교교회를 통해서 하나님의 소원을 이루실 줄 믿습니다. Dan untuk itulah mari kita sama-sama sebagai Antioch Mission Church menjadi gereja yang benar di hadapan Tuhan. 여러분, 빌립보서 1장 8절에 바울이 고백합니다. Dalam Filipi 1 ayat 8. 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희에게 말한다. Dengan hati dari Yesus Kristus aku beritakan kepadamu. 바울은 그리스도의 심장을 가졌다라고 말해요. Di dalam ayat ini dalam bahasa Korea tulisnya jantung. 그럼 예수님의 그리스도의 심장은 뭘 말하는 거예요? Maksudnya jantung Kristus atau hati Kristus itu apa? 영혼을 사랑하는 마음. Yaitu hati yang mencintai jiwa-jiwa. 우리 고백합시다, 옆 사람에게. Nanti kita berkati satu sama lain. 우리는 그리스도의 심장을 가졌습니다. Kita mempunyai hati Kristus. 아멘. 여러분, 이 그리스도의 심장을 가지고 있어야 전도자가 될 수 있어요. Dengan memiliki hati Kristus, kita bisa menjadi penginjil. 아니면 내가 왜 헌신해야 됩니까? Kalau tidak, kadang kita malahan, kenapa saya harus 내가 왜 melayani? 손해봅니까? Kenapa saya harus rugi? 제가 경기도에서 있을 때 한 교회를 섬겼어요. Waktu saya di Gyeonggi-do, saya pernah melayani satu gereja. 거기에 보면 이 바닷가가 있어요. 거기에. Itu dekat dengan pantai. 소래포구라고. Tempat itu dekat pantai. 근데 거기서 이 고기 잡아가지고 팔고 하는 일을 하시는 분이 있었습니다. Ada seseorang yang bekerja sebagai penangkap ikan, juga penjual ikan. 별로 많은 돈을 버는 사람이 아니에요. Memang uangnya tidak banyak. 근데 이분이 전도하는 일에 모든 것을 헌신하시는 거예요. Namun dalam pemberitaan Injil, dia itu yang paling 100% mengabdi. 제가 일주일에 봉고차를 몰고 한 500km를 다녔던 것 같아요. Itu seminggu, kira-kira saya dengan mobil gereja itu berjalan 500 kilo lah setiap minggu. 경기도 안산, 안양, 수원 다 다녔습니다. Saya pergi ke Ansan, Anyang, Suwon. 근데 아무도 그 일에 관심이 없어요. Tapi tidak ada seorang pun yang dari jemaat itu kayak peduli. 근데 이 할머니가 전도자가 가는 길에 차 기름 넣으라고 헌신을 해주시는 거예요. Tapi ternyata si ibu itu, si nelayan tadi itu, dia selalu berikan uang bensin kepada saya. 교회가 너무 이게 오래돼서 이 교회를 리모델링을 하는 일을 했어요. Untuk memberitakan Injil juga si ibu ini karena gerejanya sudah tua, 거기에 harus remodeling. 큰 돈을 이렇게 헌금으로 탁 내놨어요. Dan dia pun akhirnya memberikan korban juga. 아니 저는 그때까지는 잘 몰랐습니다. Awalnya saya tidak tahu. 이분이 좀 고기 팔아가지고 돈 좀 버나 보다 생각했어요. Terus karena saking dia sering memberi persembahan, jadi saya pikir, oh mungkin ibu ini benar-benar kaya 어느 kayaknya. 날 제가 그 집에 신방을 하러 갔어요.
Jadi akhirnya suatu hari saya pergi mengunjungi rumahnya. 제가 깜짝 놀랐습니다. Tapi waktu mengunjungi rumahnya saya 우리 집보다 kaget. 더 안 좋아요. Rumahnya itu tidak sebagus rumah kami. 저는 생각하기에 우리 집이 제일 안 좋은 집인 줄 Karena 알았어요. saya pikir rumah saya itu yang paling buruk di situ. 너무 어렵게 사시는데 이분이 주를 위한 헌신을 열심히 하시는 거예요. Padahal beliau rumahnya juga tidak begitu baik seadanya, namun dialah yang paling sering mengabdi kepada Tuhan. 제가 마음에 아니 이렇게 어려운데 왜 그렇게 헌신을 많이 하십니까? Dan saya pun bertanya dari hati ke hati, Ibu, kan Ibu juga susah, tapi kenapa begitu selalu melayani Tuhan dengan semua yang Ibu punya? 이분이 죄송하다는 거예요. Terus dia malah minta maaf. 더 많이 해야 되는데 못해서 너무 죄송합니다. Dia bilang seharusnya saya beli lebih banyak lagi, tapi mohon maaf. 이 우리가 여러분 그 말은 우리가 지금 여기 앉은 분들은 이해를 하시잖아요. Nah, mungkin kita memahami maksudnya, kita semua di sini. 불신자들은 절대 이해 못한 말이에요. Namun untuk orang-orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan pasti bingung kenapa nenek itu 하나님 begitu. 앞에 나의 것을 내어놓고 응답받는 이분이 하나님의 마음을 하나님의 소원을 이루는 그 마음으로 헌금하고 헌신하시는 거예요. Dan si ibu ini mungkin dia benar-benar memahami hati Kristus dan mau mengabdi kepada Tuhan Yesus dengan apa yang dia punya. 제가 그날 이후로 이분을 위해서는 특별히 많이 기도했어요. Mulai hari itu saya pun mendoakan si ibu itu. 하나님 이분은 이 가정은 정말 축복하셔야 됩니다. Dan saya bilang, Tuhan tolong berkatilah keluarga dari nenek ini. 저 기도 때문만은 아니겠지만 하나님이 그 가정을 축복하시고 그 자녀들을 축복하는 모습을 제가 보았어요. Dan saya pun melihat bagaimana Tuhan memberkati ibu ini, keluarganya. 여러분, 우리가 그리스도의 심장을 가지고 있으면 우리 삶이 헌신하는 기쁨이 넘치게 돼 있어요. Kalau kita benar-benar memiliki hati Kristus, pasti kehidupan kita itu setiap hari penuh sukacita. 빌립보서 1장 11절에 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하다라고 말합니다. Dan di dalam Filipi 1 ayat 11 berkata bahwa oleh Yesus Kristus dan kebenarannya buah-buah kebenaran itu melimpah ruah. 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라. Dan menjadikan itu semua kemuliaan dan pujian bagi namanya. 여러분 그리스도의 심장으로 사는 사람들은 계속해서 그리스도 안에 있는 사랑의 열매들을 맺어가게 돼 있어요. Semua orang yang memiliki hati Kristus pasti setiap hari buah-buah dalam hidupnya adalah buah kasih. 그렇다고 목사님 헌금 많이 해야 됩니까? Apakah maksudnya harus kasih itu harus dengan banyaknya beri persembahan? 여러분 절대 그 말이 아니에요. Tidak, bukan begitu. 여러분 믿음대로 하시면 됩니다. Sesuai iman, 은혜 주시는 만큼 하면 됩니다. sesuai kasih karunia. 여러분 빚 내서 헌금하는 거 아니에요. 빚을 내서 은행에서 대출을 받아가지고 헌금하라는 말이 아니에요. Memberi persembahan juga bukan berarti harus meminjam uang di bank dulu baru beri persembahan. 여러분 하나님이 여러분의 기쁨을 주시는 만큼 하시기 바랍니다. Sesuai dengan sukacita dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. 여러분 하나님의 소원을 이루는 자들이에요. Setiap kita pasti adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. 빌립보서 2장 13절에 너희 안에 착한 일을 행하신 이가 그리스도의 날까지 이루신다 말씀하십니다. Di dalam Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. 13절에 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시다. Dan bahwa Allah lah sebenarnya yang bekerja melalui kamu. 내가 하는 것이 아니라 하나님이 우리를 통해서 행하신다라고 말씀하고 있어요. Jadi bukan kita lah yang bekerja, Allah lah yang sebenarnya bekerja melalui kita. 여러분의 인생이 정말 폭풍 속에서도 기쁨으로 감사할 수 있는 그런 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Jadilah anak-anak Tuhan yang walaupun di tengah-tengah badai topan benar-benar dapat hidup dengan sukacita dari Tuhan. 여러분 시편 126편 5절에서 6절에 말씀하고 있어요. Seperti di dalam kitab Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. 눈물로 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리라. Bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata
akan menuai dengan bersorak-sorai. 지금 당장 열매가 없어 보입니다. Mungkin saat ini buah tidak langsung terlihat. 하지만 그 눈물의 씨를 뿌리는 그것이 반드시 열매 맺게 돼 있어요. Tetapi setiap taburan kita yang kita lakukan dengan air mata pasti akan dituai dengan sorak-sorai. 어제 우리 아플리가 이제 졸업을 해서 여러분 우리 온 성도들이 기뻐했잖아요. Kemarin Apliana baru saja wisuda dan itu membuat setiap jemaat Tuhan senang. 여기 우리 데보라, 디엔, 론제, 아플리 다 이제 졸업을 했습니다. Ya, anak-anak ini sudah Deborah, Tien, Apli, 우리 Nonce 전에 sudah 왔을 때 wisuda. 다 애기들이었잖아요. Waktu mereka datang padahal mereka semua masih anak-anak. 근데 지금 바이. 근데 지금은 든든한 믿음의 동력자들로 세워져 있어요. Tapi sekarang mereka sudah bukan bayi-bayi lagi tapi sudah menjadi rekan sepelayanan. 우리 론제는 우리 오장로님 오른팔이잖아요. Terus sekarang Nonce sudah jadi tangan kanannya Penatua O. 무슨 일 말씀은 론제 Apapun 다 yang 해결됩니다. dibutuhkan langsung Nonce. 그리고 우리가 귀한 주님의 자녀들을 이 인도네시아 제자들을 만나서 함께하고 또 이렇게 섬기고 같이 갈 수 있다는 게 축복이에요. Ini adalah suatu berkat untuk bisa menemukan anak-anak yang takut akan Tuhan untuk melayani Tuhan bersama-sama. 세월이 지나서 이제 열매 맺게 하시는 거예요. Dan inilah sebenarnya yang kita tabur dan sekarang sedang kita tuai. 우리 함께 손잡고 인도네시아 복음화 해야 됩니다. Kita sama-sama berpegangan tangan untuk Indonesia. 응답의 날이 올 줄 믿습니다. Suatu hari pasti jawaban Tuhan akan turun atas kita semua. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 폭풍 속에서도 우리가 염려하지 않는 것은 하나님이 나와 함께 하시는 줄 믿습니다. Kami percaya Tuhan bahwa di tengah badai, Engkau Tuhan adalah Tuhan yang terus menyertai kami. 하나님 우리가 속지 않게 하옵소서. Kiranya Tuhan bantu kami untuk tidak tertipu. 눈에 보이는 문제와 환경 속에 속지 않게 하옵소서. Kiranya kami tidak tertipu dengan situasi dan kondisi yang kami alami. 예수님께서 내 인생의 선장이 되어 주세요. Tuhan, jadilah nahkoda kapal hidup kami. 주님을 신뢰하고 믿음으로 따라갈 수 있도록 주님 붙들어 주옵소서. Biarlah kami bisa terus hidup bersama dengan Tuhan dan mengikuti Tuhan. 그리스도의 심장을 가지고 복음의 비밀을 증거하는 증인 되기를 소원합니다. Dan kami mau menjadi saksi-saksi yang hidup menyaksikan Engkau. 주님 역사하여 주옵소서. Ya Tuhan, bekerjalah melalui kami semua. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari 아버지 Tuhan 하나님의 Yesus 크신 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan karya-karya dari Roh Kudus 그리스도의 심장을 가지고 turun kepada setiap umat Tuhan yang memiliki 모든 hati 영혼을 Kristus. 살리 Dan akan selalu beserta dengan jemaat Tuhan mulai hari 주님의 ini 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. sampai selama-lamanya. 아멘.